Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay, fine. Me? I'm good. I'm healthy. I'm happy. Like you see. Okay, before we continue our lesson about noun clause and adjective clause, we must know what is a clause. Okay. Who can explain about it? Okay, good. Thank you. A clause is a group. A clause is a group of words that contains both of subject and verb. Clauses can be the basic building blocks of sentences, either forming a complete sentence on their own or acting as part of a larger, more complex sentence. A second, less common meaning of clause refers to a specific provision or stipulation within a formal document such as a contract or treaty. Next. Okay. This is a types of clause. Clauses are generally categorized into two main types based on their dependency. First, independent clause or main clause. This type has a subject and a verb and express a complete thought, so it can stand alone. Jadi dia bisa berdiri sendiri ya. Independent clause itu bisa berdiri sendiri dan sebagai kalimat yang sederhana. Contohnya, I'm very hungry. Dan yang kedua adalah tentang dependent clause atau subordinate clause. This type also contain a subject and a verb, but dia tidak bisa berdiri sendiri sebagai sebuah kalimat yang komplit. Dia harus digabungkan dengan independent clause untuk membuat sense, and often begins with a subordinating conjunction like because, although, if, and after, or a relative pronoun like who, which, that. Okay. Example, after we reach home, itu adalah kalimat a dependent clause. Dan dia membutuhkan independent clause untuk menjadi kalimat yang lengkap. Jadi, after we reach home, we watch a movie. Itu yang lengkapnya. Jadi dia ditambahkan dengan kalimat independent clause. Oke, next. Nah, sekarang kita belajar tentang noun clause. Noun clause is a dependent clause that function as a noun within a sentence. It contains a subject and a verb, but cannot stand alone as a complete thought. It must be part of an independent clause. Dia harus ditambahkan dengan independent clause. Kemudian ciri-cirinya adalah it does everything a single noun or noun phrase can do in a sentence, such as serving the subject, direct object, indirect object, object of preposition, or object complement or subject complement. Oke, itu yang noun clause ya. Kemudian introductory words-nya itu noun clauses often begin with words like that, what, whatever, who, whoever, whom, whomever, when, where, why, how, whether, and if. Ya. Sekarang contohnya, pay attention to the sentence ya, to the examples. Noun clause sebagai subject
dalam kalimat what you said is true. Noun clause-nya adalah what you said. Nah, kalau umpamanya dia berfungsi sebagai direct object dalam kalimat I know that she left, maka noun clause-nya adalah good, that she left. Dan pada saat dia berfungsi sebagai indirect object dalam kalimat she told whoever would listen her story. Noun clause-nya adalah whoever would listen. Oke, good. Kalau noun clause berfungsi sebagai object of a preposition dalam kalimat, contoh kalimatnya adalah please pay attention to what I am going to say. Nah, noun clause-nya itu adalah what I am going to say. Kalau dia berfungsi sebagai subject complement dalam kalimat the problem is that he is always late. Noun clause-nya adalah pas, that he is always late. Good. Nah, sekarang kita pindah ke adjective clause. An adjective clause is a dependent clause that modifies or describes a noun or pronoun, functioning like a single adjective. It contains a subject and a verb and typically begins with a relative pronoun like who, which, or that, or a relative adverb like when or where. For example, the car that I bought is red. The adjective clause-nya adalah that I bought yang menerangkan kata benda. Kata benda itu adalah mobil, the car-nya. Berarti mobil yang dia beli itu berwarna merah. Oke, good. Nah, sekarang ciri-ciri daripada adjective clause itu adalah yang satu, acts as an adjective. Kemudian dependent clause, it cannot stand alone as a complete sentence because it relies on an independent clause for its meaning. Berarti dia bergantung dengan independent clause untuk memberikan arti kalimat itu. Dia memiliki subject and verb, kata kerja. Has a subject and verb. Like all clauses, it contains its own subject and verb. Begins with a connector. Nah, dia dimulai dari kata penghubung, konektor, sama seperti kayak who, whom, whose, that, which, or a relative adverb, when, where, and why. Nah, example-nya, contoh kalimat adjective clause-nya. The book that I bought is on the table. Adjective clause-nya adalah that I bought. Nah, fungsinya adalah memberikan informasi tambahan tentang kata benda. Kata bendanya di sini adalah buku. Oke. Buku itu. Kata that menjelaskan bahwa buku yang mana yang dimaksud. Nah, buku yang di atas meja itu, the book that I bought is on the table. Berarti buku yang saya beli itu ada di atas meja. Good. Contoh yang kedua, the teacher who teach English is from England. Adjective clause-nya adalah who teach English. Fungsinya di sini adalah untuk menjelaskan noun, the teacher. Itu the teacher adalah kata benda. Kata who menjelaskan guru yang mana? Guru yang mana? Yang mengajar bahasa Inggris. Oke. Contoh ketiga, this is the house where I grew up. Adjective clause-nya adalah where I grew up. Artinya, fungsinya di sini adalah menjelaskan kata noun, kata bendanya adalah the house, di mana where-nya, kata where-nya itu menjelaskan rumah tempat kejadian, rumah tempat saya tumbuh besar. Itu maksudnya. Jadi, this is the house where I grow up. Ini rumah di mana saya tumbuh besar, di mana saya besar.
Sampai di sini paham? Oke, good. Next. Nah, sekarang setelah kita mempelajari noun clause and adjective clause, we will comparing noun clauses and adjective clauses. While both noun clauses and adjective clauses add deep and detail to sentences, they serve distinct purpose. Nah, noun clauses act as nouns, fitting into the sentence as subjects, objects, or complements. Sementara adjective clauses act as adjectives, modifying nouns or pronouns to provide more information. Untuk menambahkan informasi, itu gunanya. Jadi, ketika kita belajar tentang noun clause dengan adjective clause, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu clause, kemudian tipe-tipe dari clause itu apa saja, kemudian noun clause dan adjective clause itu masuk di tipe apa? Independent clause atau dependent clause. Nah, tadi sudah diterangkan. Nah, kalau umpamanya ada yang tidak dipahami dan tidak dimengerti, you can ask me. Please ask me. Don't be shy. Okay, thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And good morning.